sabihin? Ha? Oh. Sabihin mo, ate. Ate. Mama. Ha? Ha? Oh. Ano yun? Anong gusto niya? Oh. 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 Ano? Ang ganda-ganda naman ang bibi ko. Ano? Ay, papabuhat na yan. Oh. Ano? Buhat na, buhat? Buhat na yan? Buhat na. Alika na, bilis. Oh, bilis. Alika na, buhat na. Kaka na kamay mo, bilis. Hawak mo, hawak. Hawak na. Hawak na. Akin na, bilis. Akin na. Hawak na, hawak na. Akin na, hawak na kamay. Akin na, bilis. Akin na. Kamay. Akin na, hawak mo, bilis. Hawak na. Akin na kamay mo. Hawak mo na. Galing-galing naman. Hawak mo na kamay. Hawak. Hi. Hi. Chit. Hi. Ang ganda-ganda naman yan. Hi. Hi. Ano? Hi. Hello. Yuna. Hee. Ah. Hee. Gusto mo kausap palagi. Akin na kamay. Akin na, hawakan mo na, bilis. Hawak na. Ito na. Hindi. Asa na? Abutin mo na, abutin. Abutin na. Bye-bye na, bye-bye.